ɗumni ay ko affaire siyake yagal ɓay andi woɓɓe go arani ɓe har ɓe falani wondar ko kurnon simple ɓenna ko sadaka ɓenna ko karmo kuma ɓenni ko sadaka ma ɗum woɓɓe go arani adda inna ɓe fala bagir hara ko inde windi nder inde windete to woɓɓe gar ko addugol bag hara koɓe addu ko winda ni ɓenna hara ko moƴƴingo bagon ukka ɗum ɗon nder toon ko nomi falno andugo so tawi hino dagge si daggaki ma woɓɓe goɗɗum go kadi woɓɓe go kadi hara ko disingol yeeso goɗɗo ma disingol yeeso kullil on yi ɗum ɗon fo on tigi no gollude donc nomi falandugo so tawi hino daggi ko goɗɗo golla so tawi daggaki woɓɓe ga ko kurnowe tun simple ni tun ɓenna ko sadaka waɗa toɓɓum kañe hoore mum inna ko sadaka ko noon karmo ko maɓɓe ni ɓe waɗu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ila yawmil ba'th. Amma ba'du, rayon hiwrama on hiwritama on do on toranama Allah jam e kisiye e dow salaji moɗon. Hara ngallandal ngallandi ɗon ɗo wonde makko siyake yagal wonɗon wadde bisuteri yagal. Jon non yimɓe aray ka moɗon yo moƴƴinanɓe kurundaje ma baggije o wiyan joni baggije e mulle tawata ko mulle yowdirɗe e mulle sadakaji baggu hunku wano makirɗon noon ƴoɓa ɗon sila ma ɗum kange ma ɗum mélange sila e ɗuma sifa ɗimpiiji haray landi ɗon noon est ce que ko honɗum woni waɗangol ɓe yimɓe ɗum ñawore mum ka dina. Haray akhil habibi akhil sa'il hiɗen arde taho e objet on taho e matiére on sen andi taw hunde nden ko dagiinde systématiquement en anday waɗugol hunde nden no dagi andi taw piiji ɗin kullu shay'in yu'adu ila aslihi piiji ɗin fof ko yo ɗi rutte ka bindere majji se ruttiɗi ka bindere majji en anda joni konto fokkitirɗen en anda joni gollugol ɗen golle ɗon gollangol andi ɗo ko landi ɗo wona gollugo siyake yagal landi ɗon na ɗum kadi wonɗe yewtude joni noon ko ɓe ara ɓe inna no yaltinana sadaka waɗangol ɓe ɗon non koye bagga hoy ɗon ko ɗum landi ɗon est ce que ɗum ɗon no selli siyake yagal ngal ɗum no selli ya aucun probléme ko métier dagiɗo kadi joni noon haray kala ko wi'ete koye bagga hoy yaltinte koye bagji sadaka jillidira ɗum e sila ma jillidira ɗum e kange ma jillidira ɗum e kalise que ça soit ko mullo ma ɗum ko bagre ko heewi kon noon aya yimɓe hara ko mulle sila ma bagre sila kala ɗiɗo piiji fop wona moƴƴingol bagre nden harmi jante moƴƴa wona moƴƴingol bagre nden kayre tigi woni ko harmi ma moƴƴingol mullo ngon kango tigi woni ko harmi koko ngo moƴƴinira kon ko ɗum ɗon harmi. Si tawi tum min Sa'idu mi ari ka mon onon ɓe siyakeɓe mi wi'i ahi moƴƴinanelan ɗo mullo sila miɗo yaltinana sadaka karamo ko an no limanilan no wiyomi watto mullo sila moƴƴinanelan bagre sila ma bagre waɗon ɗon ƴoɓon hoore ɗon wano andirɗen non kanŋewu ma ƴoɓon ɗon sila haray ko sadaka mi yaltinana une fois mi wolani on ɗum wota o moƴƴinanan fes sina ɗum kala bakkatu ko mi heɓi e nder muɗum on heɓa e parmo ngon wona yon innu na onon woni wattade wona yon innu onon ko métier mon ko jawdi wonɗon ɗaɓɓude wallahi musidɓe julɓe tedduɓe kala ka woni gollude ɗon ko ɗon Allah landitoto ɗum golle makko ɗen kala kadi ka woni ɗaɓɓirde ɗon ko ɗon ɗaɓɓirta no dagori ko ɗon ɗaɓɓirta no harmiri hiɗa ƴetta métier dagiɗo kono heɓira e métier ma on no harmiri mi anda son faami goɗɗo no yeeya qur'an o yeeya defte o heɓira no harmiri e defte ko woni yeyde kon ara ko qur'an ese no harmi wallahi harmani goɗɗo no rema hara ko maaro woni remude ma foññe ma lemune woni aawude o ɗaɓɓira no harmiri mi fi kala remugol no dagi awa ɗo kay naye ndaaru métier on no dagi
sikken façon no waɗirɗen wono dagi non haray taw o affaire yaltinanede sadaka hoy gourmet ko wiyete ko wano ɓenna gourmet o ɓenna e mullo quel que soit mullo ngon si tawi woni ko sadaka ngo inna an o siyakejo wota jaɓɓu moƴƴinde wi hiɗa gantini si oti ari to no ini moƴƴinanan mullo hiɗa wawi moƴƴinande oti moƴƴinanan bagre hiɗa wawi moƴƴinande oti kono si o précise o inni ko sadaka o yaltinana ɗum ɗon tabitade ka sonna nelaɗo ma kali hadise hay yaltaligo e hadise ñolɗo hadise hara ko fenaɗo wondema ya waɗu bagre sila ko lekki hunde kaari ma ɗum mullo sila hiɗen andi kadi aslan wonande gorko si woni kanko kange ɗum ɗon no harmani gorko wattagol d'office taw ɗum ɗon foti ko sadaka o anni wattorgol foti ko wattagol ni tun no harmani gorko waɗugol bagre kange ma ɗum mullo kange ma chaine kange no harmani ene worɓe ɓen on andi yimɓe ɓen ko heewi kon kamɓe si wi'ama sadaka hande kadi lanni saye no anda sadaka no moƴƴi ɓe tefata gonɗum e sadaka wi'a musidɓe wallahi sadaka no moƴƴi kono na sadakaji ɗin fo enen en seedata e sadakaji eyi ɗo woɓɓe no wi'e yoɓe ittu sadaka gerto kum ɓe accita ka galle musidɓe julɓe yoɓe ittu sadaka be'um ma balum dane hum ɓe accita ka galle ko ɗum ko sadaka shirkuji noon sa itti sadaka okkitir sadaka accitaɗo ka galle ma ɓe na ittu sadaka wattoɗa sadaka ko ya watto ma ɓe na sadaka boofo naɓa ka ƴate ka Carrefour wallina sadaka ndondi a musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo fo sa woni ɓe na wota danko ɓe goɗɗo itta e sadaka kono naaɗi sadakaji ɗo ko sadakaji shirku ni a hibbati fi din woɓɓe na ittu ndiyam sadaka hibbaka dambugal la hawla wala quwata illa billah yalta kakka escalier ji hibba ɗon sadaka mum on sadaka ndiyam o sadaka ma kon ɗum nafi o liyeda ƴettinon ɗa ndiyam jonna ɗon ɗa ɗo yara sadaka ɓura ɗum kono sadaka hibbaɗo soit ɓe hoyɗu ma ɓe hoyɗita ma ko karama ko maɓɓe limani ɓe sa woli ɓe nayi sadaka no moƴƴi ɗum nafuy noon ko sadaka shirku ala e mum ko ndiyam ni honto shirku woni ɗo na ndiyam ni koni faame koko l'intention on ko ɗon woni probléme o ko ɗon woni muskila o a hibbati fi din haray ko landi ɗon ɗo wota on waɗan aaden déclaruɗo ko mullo sadaka mullo sila sadaka o wi'a yo ittu surtout o watto ma ɗum bagre yowdirde e kange ma sila ma kala peu importe si o yeetike on ɗum wota o jaɓu yarle ɗi mboɗi ɗon sina ɗum haray o naati e kamba molanaɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wi a'udhu billahi minash shaitani rajim ta'awanu ala albirri wattaqwa wallidire e hoore dewal Allah ngal ɗiggal ngol Allah ngol e kulol Allah ngol wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan wota wallidir e hoore geddi Allah ɗin e jaggitugol e toñande wallahi musidɓe julɓe kala ko yeeta ɗen ko shirku haysi ko fenande mi anda sino henani on haysi ko fenande sa wiyama ɗum ɗo ko shirku woɗɗito accitu fes hina noon fi si tawi woni tabitile ko shirku ɗum ɗo ko shirku ni haray karama ko an no limanila yomi ittu sadaka miɗo jokka mi watto bagere nden ma mi watto mullo ngon ma mi itta boofo mi naɓa ka ɗata cele ma ɗum mi itta sadaka ndiyam mi hibba ma ɗum mi itta sadaka ñiiri mi jillidira ñiiri no maaro e foññe e ndappa mi nodda paykoye tatoyi ɗa e jiwoye ɗiɗoy ɗa sifa ɗin sadakaji fof ko sadakaji poubel noon kala yaltinanaɗo on sadaka wota o ittumo ko sadaka shirku noon sa faala ittude sadaka akel karima oktiyal karima defu yeru ko Allah newna ma ko nodda jama on ɓe ñaama poye mbar poye ngala ligne donc wota goto jaɓu ɗum yimɓe ɓen noon no satti feere a wolana ɓe haɓe na ɓe kanko woni wo ko shirku ɓe kanko woni wo ko shirku gasi hatta wowlen inchallah lutti si jaɓete enen en ala imposude hay e hunde en yewtay woni yimɓe ɓen conscientisen ɓe
si tawi ɓe jaɓi biha wa ni'ma ko ɗum woni annuye on. Si tawi ɓe jaɓali inchallahu haray enen en waɗi devoir men on, en ala imposude hay e hunde ko laaɓangol jama o reedu. Sabu nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki addinu an nasiha, dina kanko laaɓodiral, ɓe maki wonande hombo, laaɓana Allah, laaɓana nelaɗo on, laaɓana deftere makko nden, laaɓana hooreɓe julɓe ɓe, laaɓana dendanangal julɓe ɓen reedu. Amma mo jaɓi biha wa ni'ma, mo jaɓali mo wi kañum ɓe ko woni o ko ɗum e ɗum, ɓe ko woni o ko ɗum e ɗum, ara yiya aucun probléme. Hay goto ala ka jokkitede ka suudu mum wi e a jaɓi ko wi'a kon ka a jaɓali, a acci ko wi'a kon ka a accali. Goto ala ka jokkitede, kala ko libre. Si jentike andugo si jaɓi ma jaɓali, na probléme inchallah. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray kum ɗo si yaadi e sawaba koye morde Allah, si fajjere woni mo haray komi woni ko falji. Wallahu ta'ala alam.